Meski di bawah ancaman serangan udara Israel, warga Lebanon tidak takut untuk kembali ke kampung halamannya. Empat 40 hari menunggu di pengungsian, ribuan warga Lebanon akhirnya bisa kembali ke kampung halamannya. Hal ini terjadi usai perjanjian gencatan senjata antara pemerintah Lebanon dan penjajah Israel yang dimulai pada 17 April lalu. Karena jembatan Tair Falsi telah dihancurkan oleh Israel, warga Lebanon Selatan terpaksa menyeberangi Sungai Litani dengan kendaraan mereka. Sementara itu, pejalan kaki terpaksa menyeberangi jembatan yang sebagian hancur. يعني كنا ناطرينه هذا اليوم نحن من أكثر من 40 يوم. الحمد لله هلا رجعنا ضيعتنا على صريفة، نشكر الله. مثل ما شايفين هلا نحن عم نساعد العالم إنه تطلع هذا الجسر، بصف السيارات من برا بيطلعوا بيجي حدا بياخذهم من هاي الميلة. يعني شو بدنا أول شيء بدنا نوجه الشكر لدماء الشهداء وللمقاومين اللي صمدوا واللي خلونا نرجع على هذا الضيعة. Menurut Badan Pengungsi PBB atau UNHCR, lebih dari 1 juta orang terpaksa mengungsi sejak 2 Maret akibat agresi militer Israel di Lebanon. Sebelumnya, warga Beirut, Lebanon merayakan gencatan senjata 10 hari. Sebagai perayaan gencatan senjata, tembakan dilepaskan ke udara. Israel menyerang fasilitas kesehatan di Lebanon. Rumah sakit Tabnin di Lebanon Selatan hancur berantakan usai terkena serangan udara Israel. Video yang diambil pada hari Sabtu menunjukkan kendaraan dan bangunan yang rusak di sekitar rumah sakit serta kerusakan internal pada langit-langit dan ruang kantor. Selain itu, lebih dari 70 karyawan di semua departemen mengalami tekanan psikologis dan menderita trauma. هالموظفين صار عندهم ضغوطات نفسية كتير قوية أدت طبعا هذه في منه صار عندهم صدمات نفسية من الموظفين لأنه المسافة اللي بتبعد بين الغارات اللي صارت على المستشفى اللي حول المستشفى والمستشفى يعني المسافة كتير قريبة. Rumah sakit pemerintah Tabnin mencatat selama perang telah menerima sekitar 900 korban luka dan 290 orang yang gugur, dan serangan ke area rumah sakit terjadi hampir 9 kali. Tembakan terdengar di seluruh Beirut, Lebanon. Tembakan ini dilepas sebagai bentuk perayaan gencatan senjata. Warga melepaskan tembakan bertubi-tubi ke udara untuk merayakan dimulainya gencatan senjata. Gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon dilaporkan mulai berlaku pada pukul 00 pagi waktu setempat hari Jumat. Lebih dari 1 juta warga Lebanon telah mengungsi selama perang berlangsung. Namun usai diberlakukan gencatan senjata 10 hari, warga Lebanon kembali ke rumahnya masing-masing. Tentara Lebanon memberikan imbauan untuk tidak terburu-buru kembali ke daerah masing-masing setelah gencatan senjata. Ketegangan di Timur Tengah belum usai. Terbaru, akun sosial media militer Iran merilis video serangan yang meluncur di langit dan menghantam sebuah wilayah yang ditargetkan. Iran seolah tak takut oleh semua ancaman yang diberikan oleh Amerika maupun Israel. Militer Iran juga membantah klaim Amerika yang telah menghancurkan sebagian besar rudal milik Iran. Peluncur rudal Iran masih berjaga, diarahkan ke target kapal-kapal perang milik Amerika Serikat yang ditempatkan di Timur Tengah. Iran mengaku siap menenggelamkan semuanya jika Amerika mulai menyerang Iran. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Camar Haenda. Drama buka tutup Selat Hormuz terjadi dalam hitungan jam. Presiden Amerika Serikat menantang Iran yang dinilai ingin melakukan pemerasan dengan kembali menutup Selat Hormuz.
Drama buka tutup Selat Hormuz terjadi dalam hitungan jam. Baru beberapa jam dibuka, Iran kini kembali menutup Selat Hormuz. Dilansir dari media Yordania, jubir Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya Ibrahim Zulfagari menyebut Selat Hormuz telah kembali ke keadaan semula. Selat Hormuz akan tetap ditutup selama AS memblokade kapal-kapal yang berlayar di selat tersebut. Di sisi lain, Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman video pemblokadean Selat Hormuz. AS yang memblokade Selat Hormuz menargetkan kapal-kapal yang masuk atau keluar dari pelabuhan Iran untuk diminta belok ke Teluk Oman. Presiden Amerika Serikat bahkan menantang Iran yang dinilai ingin melakukan pemerasan dengan kembali menutup Selat Hormuz. It's working out very well. They got a little cute as they have been doing for 47 years. Nobody ever took them on. We took them on. Wanted to close up the strait again, you know, as they've been doing for years. And they can't blackmail us. Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran vital di dunia yang dilalui sekitar 20% perdagangan minyak dunia. Ketegangan di perairan paling strategis dunia ini dapat memicu krisis energi dan kenaikan harga minyak global. Ketua Parlemen Iran sekaligus Ketua Juru Runding Iran Mohammad Bagher Ghalibaf mengungkapkan kronologi di balik perundingan alot dengan Amerika Serikat hingga alasan Iran kembali menutup Selat Hormuz karena menganggap Amerika Serikat keras kepala. مردم عزیز ما تنگه در کنترل جمهوری اسلامی است. خاطرتون هست که مینروب بخواد بفرسته مینروبی کنه، خب ما اینا رو محکم ایستادیم، برخورد کردیم، اینا رو لغو آتش بس میدونستیم و گفتن اگه اقدام بکنید میزنیم. تا مرحله درگیری هم رفتیم، اونا عقب نشینی کردن. اونجا که بودم برادر اون آقا عبداللهی با من تماس داشت، میگفت مینروب اینا اومده در جای قرار گرفته که اگر اینجا نایسته حتما موشک ما بهش اصابت میکنه. من اونجا به هیئت آمریکایی گفتم تو این مرزیم، اگر از این جلوتر بیاد قطعا میزنیم. 15 دقیقه فقط از ما وقت خواستن. گفتم آره 15 دقیقه وقت بدیم، ما دستور میدیم که برگردن و دستور دادم برگشت. بعد برگشتش هم عبداللهی با اون تماس داشت که آره 15 دقیقه الان برگشت. یعنی نگاه کنید، لذا اگر امروز در تنگه هم ترددی داره انجام میشه و پیش میره، ما کنترل تنگه دست ماست. الان اینا 2 روز 3 روز آمدن محاصره کردن. محاصره یعنی چی؟ یعنی همه بیان برن، ایران نره. عجب تصمیم ناشیانه و نادانی. خب اگر اینجا تنگه هست، ما هستیم و همه اونهایی که از اینجا میخوان برن همه برن، ما نریم، مگه این امکان پذیره؟ این هم اشتباه رو اشتباه. طبیعتا من گفتم که اگر محاصره رو رها نکنند حتما تردد در تنگه محدود خواهد شد، محدودیت روش خواهد. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel masih memiliki rencana untuk mengatasi ancaman tersisa dari Hizbullah. Pernyataan dari Netanyahu muncul saat Israel sedang gencatan senjata dengan Lebanon selama 10 hari. אבל אני אומר ביושר, עדיין לא סיימנו את המלאכה. יש דברים שאנחנו מתכננים לעשות מול איום הרקטות שנשארו ונגד איום הרחפנים, ואני לא אפרט. אבל יש לנו גם יעד נוסף, והוא פירוק חיזבאללה. ולכן אני אומר לכם שוב ביושר, זה לא יושג מחר. זה דורש מאמץ מתמשך, זה דורש סבלנות, זה דורש אורך רוח, וזה דורש ניווט מושכל בשדה המדיני. לבקשת ידידי הנשיא טראמפ, שאיתו שנינו את פני המזרח התיכון והבאנו הישגים אדירים, הסכמנו להפסקת אש זמנית בלבנון. 2 kapal India ditembaki Angkatan Laut Iran saat hendak melintasi Selat Hormuz. India meradang protes keras terhadap Iran. Navy, motor tanker Sanmar Herald, Sepa Navy, you give me clearance to go. Sepa Navy, this is motor tanker Sanmar Herald, you gave me clearance to go. My name second on your list.
You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. Kapal tanker milik India Sanmar Herald panik setelah mereka ditembaki pasukan elit Angkatan Laut Iran Sepah Navy. Rekaman suara ABK menyatakan mereka sudah mendapatkan izin melintasi Selat Hormuz dan berada dalam daftar yang diizinkan. Kapal pun akhirnya putar balik. Iranian Navy, this is Bhagyalakshmi. Go ahead, sir. I read you loud and clear. Good evening, sir. This is Iranian Sepah Navy. The strait is locked and pass from that is forbidden, and there is no any permission for you to use from the strait. You are ordered to go back to your departure immediately. You are ordered to go back to your departure immediately. Do you get my message? Okay, copied your message. I will turn back, and there is no permission to transit Hormuz. That's correct, sir? Yes, sir. There is no any permission for you. You are ordered to go back to your departure immediately. Wait to get permission. Okay, wait for the permission. Thank you. Tidak hanya kapal Sanmar Herald, kapal India Bhagyalakshmi juga dilarang melintas oleh pasukan elit Angkatan Laut Iran Sepah Navy. Tidak ada satupun kapal yang diizinkan melintas dan kapal diminta putar balik menunggu izin resmi. Dua kapalnya ditembaki Angkatan Laut Iran. India protes keras. India mengecam penembakan dua kapal mereka. Menanggapi protes keras India, Duta Besar Iran untuk India Dr. Muhammad Fatali mendatangi kantor Kementerian Hubungan Luar Negeri India Sabtu malam. Salah satu kapal mengalami kerusakan merupakan kapal supertanker yang membawa hampir 2 juta barel minyak dari Irak. Iran membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal program nuklir negaranya. Iran menegaskan tidak akan menyerahkan cadangan uranium mereka yang telah diperkaya ke negara lain. Iran membantah akan menyerahkan uranium yang telah diperkaya kepada AS. Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf menegaskan pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal program nuklir Iran salah besar termasuk beberapa poin lainnya. Ghalibaf meminta warga Iran tidak percaya dengan pernyataan-pernyataan dari luar dan hanya mempercayai keterangan resmi pemerintah Iran. Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baghaei mengatakan pemerintah Iran tidak akan mengirim uranium yang diperkaya ke luar negeri. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan hak mereka untuk memperkaya uranium tidak terbantahkan. Ia menyebut Iran tidak akan berkompromi dengan hak pengayaan uranium. Sebelumnya Presiden Donald Trump mengklaim secara sepihak bahwa Iran bersedia memberikan nuklirnya. Trump mengatakan keputusan itu diambil Iran setelah wilayahnya dibom pesawat pembom B-2 oleh AS. Iran diperkirakan telah memiliki sekitar 400 kg uranium yang telah diperkaya hingga 60%, mendekati ambang 90% yang dibutuhkan untuk senjata nuklir. Cadangan uranium itu kini dilaporkan terkubur di bawah situs nuklir Iran yang hancur karena serangan AS di Isfahan pada 2025 lalu. Ratusan orang berunjuk rasa di Yerusalem Barat menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sementara ratusan orang di Tel Aviv menuntut perdamaian saat Iran mencabut blokade Hormuz di tengah gencatan senjata Israel-Libanon. Ratusan pengunjuk rasa berkumpul pada Sabtu malam di Yerusalem Barat mengecam kebijakan luar negeri Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka menuntut pengunduran diri Netanyahu. Pengunjuk rasa dengan tegas menentang keterlibatan militer Israel dalam konflik dengan negara-negara tetangganya. Para pengunjuk rasa mengenakan kostum dan topeng meneriakan slogan-slogan anti pemerintah melalui pengeras suara. Aksi protes ini menyusul pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Jumat yang mengklaim Israel masih memiliki rencana untuk mengatasi ancaman yang tersisa dari Hizbullah Lebanon.
Sementara ratusan orang berunjuk rasa di Tel Aviv setelah otoritas Iran mencabut blokade menyusul keberhasilan gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon. Pengunjuk rasa berkumpul dan mendengarkan pidato dengan lilin menyala untuk mengenang para korban perang Hamas Israel. Mereka juga mengangkat ponsel dengan lampu kilat menyala sementara polisi berjaga di lokasi kejadian. Unjuk rasa ini menyusul pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya bahwa blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran akan tetap berlaku hingga kesepakatan perdamaian penuh tercapai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara Korps Garda Revolusi Islam Iran mengatakan Selat Hormuz tetap berada di bawah kendali ketat mereka setelah pelanggaran berulang oleh Amerika Serikat.